महाराणी कालेन्द्री स्वामी जो दिन तुमको मु 10 दिगपाल को साक्षी रखी विवाह मंडपरे विवाह करी हाँ स्वामी से दिन ठारो एई देवगढ़र उन्नति ही उन्नति होईछि। ओ हाँ महाराणी हेले माने आपण किछि मो कथार सुनिबा को चाहछ। हाँ ओ तुम्हारी कंठर गोटे मधुर संगीत मु शुणा चाहता महाराणी तुम पाई साथी रे ए जीवन स्वामी सुनुछ ना महाराणी हाँ तुम पाई साथी रे ए जीवन जाऊ बीती रे तुम पाई साथी रे ए जीवन जाऊ बीती रे तुम कहिले सकाळ हेब स्वामी ए प्रदत्त मो चंदन मानस कुआड़े बोले आसीबे महारानी आसीबे सेइथि पई चिंता करिवार आवश्यक नहीं से मन को जदि न देखिले स्वामी मते केमिति केमिति होय जाय अरे से माने जे युवक अटंती युवक मानक विषय तुमे एते चिंता करिवार आवश्यक नहीं एबे ठीक अछि महारानी स्वामी मुतार व्यवस्था करूछि ठीक अछि स्वामी अरे चंदन मानस इते समय हो गला राजउआस को फेरिबार से ना नेउ नहंती चंदन
ମାମା पुत्र मानस प्रणाम गृहतु पिता आयुष्मान भव माँ पुत्र प्रणाम ग्रहण करतु माँ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମାନସ माँ ତୁ କୁଆଡେ ଥିଲି ରେ ଧନ? माँ ହଁ ମୁଁ ଆମ ରାଜୋଦ୍ୟାନ ଶବଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ସେଠିକା ଦିଶରା ଯେ ମୁଁ ମାନସ ପଟାଲେ ଅବସର ମିଳି ରହିବ ମାଁ ଓହୋ ହଁ ମାଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ହଁ ମାଁ ଓ अरे चंदन कुआड़े गला पिता चंदन चंदन रही पर्यंत देखा नहीं पिता ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ आसीब ହଁ ହଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ हाँ 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 महाराणी एठी हमें अपेक्षा करिबा ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ।
ପିତା ଭଲରେ ଥାରେ ପୁତ୍ର। ଏ ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ମା। ହଉ ହେଲା। ଏ ମା ଆରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ରାଗୁଛୁ ନା? ଏ ମା ମୁଁ ପରା ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି ମା। ହଁ ମା ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପୁଅ ମାନସ ଆସି ଯାଇଛି। ହଁ ମା। ଏ ମା ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ମୋ ସୁନାମାଟା ପରା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା ଦେବି କ୍ଷମା ଦେବି। ଏ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ତୁ ମାଆକୁ ଜଣେଇଲୁନି ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି? ହଁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି। ସତରେ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ମା ପିତା ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଅଛୁ ଧାଇ। ଧୋଇବାକୁ ଭକ୍ତି ଜଲେ ଶ୍ରୀପୟରା। ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। পিতা জন্ম ଦେଇଛ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ତୋଳା ବୋଧେ। ଜନରାୟୁ ଦେଇଛ ସତେ ଜନରାୟୁ ଦେଇଛ ସତେ ତୁମେ ଦେବ ତୁମେ ଗୁରୁ ଏକ ବୋଧେ। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି କରତା ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି କରତା ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା। ଦେଇଛ ସତେ ଜନ୍ମ ଜଗତେ ଦେଇଛ ସତେ ଜନ୍ମ ଜଗତେ ଧନ୍ୟ ହେ ପିତା ମାତା। ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଅଛୁ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଅଛୁ ଭାଇ। ଧରିବାକୁ ଭକ୍ତି ଜଲେ ଶ୍ରୀପୟରା। ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର। ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଆମର।
ए माँ मत क्षमा कर दियो माँ क्षमा कर दियो से कोन मो निजर पुआ से तो गोटे सापत पुआ सापत पुआ माँ क्षमा कर दियो माँ रे ए माँ कोन मत क्षमा कर दियो माँ को कथर तो क्षमा कर देबी को दस करिछु ए माँ मत जन्मदिन सत हेले मत छोटरू एते बड़ करिछ ए माँ तुम पर मो माँ तुम जहाँ गाली देव ना मो सही जीवी माँ सतरे सही जीवी अरे तो कहली पर तो सहित मु जमार बताबी माने कथा हेबी ना ए माँ काहे राग करछ कहला मो परा तम बड़ पुआ चंदन ए माँ राग करनी माँ ए माँ ते सुन अरे कहली पर केते तोर बुझाई के कहबी तोते तमने कथा हेबी तमने मो सहित कथा हेबनी हां ए माँ मुझे कौन करबा कहले तुम मो सहित कथा हेब तू जति बड़ को जाय मते हरुणा मुंडा आनी देबू ताहेले मु तो सहित मु कथा हेबी हो नहले चंदन माँ मु तो सहित मु कथा हेबिनी ए माँ हां हां मु कथा हेबी तमे कहब हाँ मु आनिबिनी मु निश्चय आनीदेवी माँ सत कहूँ माँ मु जंगल को जाई हरिणर मुंड निश्चय आनीदेवी हाँ माँ मो सत कहूँ माँ हेले माँ मत किसी खाइबा को देव भारी भोक कलानी तामे तो भोक हेलानी हाँ माँ तू जा तो बापा को मांगी कि हां माँ मो पाखरे किछि नाही हल्ला कालिंद्री ये सब कौन देखुछि मु तुमर आचार व्यवहार बदली जाइछि बोधुए पिता से किसी कहना पिता पुत्र हाँ पिता मते ना जंगल को जीवा को पड़िबो जंगल हाँ पिता बण हिंस जंतु मानक कबलरू तू कौन रक्षा पाई पारिबु मो निश्चय रक्षा करिबानी मारी पुत्र सेई आदेशटी मु देई पारिबिनी मु जम्मा देई पारिबिनी आपण काहे मो पाई चिंता करछत कहले पिता मो पराई देवक राजकुमार अस्त्र शस्त्र विधर मन पूर्ण अछि तेणु कर पिता आपण मो पाई चिंता न करी मते जीवा पाई अनुमति दियंतु हाँ पिता नहले मो माँ ना मो सहित कथा हेबेनी हाँ पिता मते जेमिति हेले मध्य जंगल को जाई माँ का पाई गोटे हरिणर मुंड आनिबा को पड़िबो मते जीवा पाई दियंतु पिता तेबे ठीक अछि जेते बेले कालेंद्रीर मन हेछि हरिण मुंड पाई हाँ पिता तेबे निश्चय सही कार्य करबा को पड़िबो ठीक अछि पिता मो शीघ्र शीघ्र जीवी और शीघ्र शीघ्र फेरी आसीबी ठीक अछि आपण मो पाई चिंता करिबेनी जाओ ताले मते जीवा पाई अनुमति दियंतु अरे मानस पिता तेबे प्रिय पुत्र चंदन तुमर जंगल को हरिण मुंड आनिबा पानी तेबे मु जाउछि विश्राम कक्ष को आओ तुम्हें मध्य चली आस बुझिल ठीक
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। মা এ মানস তোর কোন হয়ে যাইছি রে মনরে চিন্তিত না মা হস হস মুখে নাহি না মা তুম দ্বারা সে কাম হয়ে পারিবনি তুমକୁ কହି লাভ কোন হ্যাঁ তো কোন কইବାକୁ চেষ্টা করছিস রে ধন তো কহিলে সিনা মু জানিবি কিন্তু মা কহিলু ତୁମକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ ହବ। কোন কহিলু মুন্ড ছুঁই শপথ করিବାକୁ ହଁ ମା ମୋ ଉପରେ କୋ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ নাই রে ধন ମା কহিলু ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର ମା ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ହଉ ঠিক আছে তো মুন্ডরে হাত ধরে কହୁଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ଠିକ ମାନି ନେବି ହେଲା ମାଗିବି ମା ହଁ ମାଗିବି ମାଗ ମାଗ ରେ ବାପା ମାଗ ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମା। ଅସମ୍ଭବ ମା କାହିଁକି ନା ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ଚନ୍ଦନ ମା ଚନ୍ଦନ ହେବ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଛ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ହେବ ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ତା ଶାବକ ମୁଁ ଏହା ସହିପାରିବିନି ମା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। হে ভগবান এই পরিচিত পিলাটা তা কথা ন রখি কোনলি কোন করিদেব বুঝলি মতে কিছু গোটে করিবা পাই পড়িব হ্যাঁ ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଏ ରାଜା ମହଲରେ ରାଜା ହେବ ଆଜି ମୁଁ ହଉଛି କାଲ ଲାଗୁଳି ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିବି ଯେ ପାଣି ମାଗିବଲି ମୋ ନା କାଲ ଲାଗୁଳି मंचस्थ नाटक चांदिनी झुलुछि चंदन पाई उक्त नाटक मंचस्थ कर समस्त कलाकार मान कलार अत्यंत खुशी होई आमर मुख्य अतिथि मनोज प्रधानी समस्त को 100 गोटी भारत मुद्रा अर्पण करछन्ति मां दर्शनी तांको सपरिवार को सर्वकुशल रखिथांतु एवं सेमान को चलापथरे कुसुम वृष्टि करंतु जय कलाकार तत् संगे संगे हमर नाल बादक डगरे गई तांकर नाल बादक अत्यंत खुशी होई बलमाझी फिलिपा बलमाझी से बंधु 20 गोटी भारत मुद्रा अर्पण करछन्ति जय कलाकार।